जयगुरु मु देवराज वेलकम कर यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन। आपने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर द्वारा आपने भलि थे। भगवान समस्त मंगल करूँ। आसुँ आज गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग में कड़े आज गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा आम सदेह हिम भाई आज गोटे बहुत सुंदर जाजन देखा आपके कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे डेरी करेंगे नहीं आसुँ देखा हिम भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन आसत। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राणर ठाकुर मोर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़गा पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों श्री चरण रविंदर मोर आनंद कोटि प्रणाम निवेदन। पुनराय ये शांति सत्संग उपस्थित समस्त मोर आंतरिक जयगुरु निवेदन करे। टिके टिके थंडार आसर आरंभ होईची ये 2-3 दिन हबो एवं ये आर्ततापित मनरे जो ज्वाला से किंतु ये एनवायरमेंटल थंडारे किंतु शांत हबार विषय नुहे। ये जे परम पितांकर सानिध्य को आसिले तांकर से अमीय बारिधि भीतर देई ये अंतर आत्मा से शांति टिकक प्राप्त हुए। मोर पूर्ववर्ती भाई अति सुंदर भाव आलोचना करुले। जगा भाई कतिपय अनुभूति कहले एवं त्रिलोकेश भाई कहले से पिलाटी बेलू ठाकुर नाम पाई एथिपाई जे तांकर बापा सह प्रतिरीतिक। तेणु बापा माँ जदि दीक्षित हुए पिलाटी को जन्म करने पूर्व तेबे से पिलाटी कौन हो पारे पाखे एग्जाम्पल्स अभाव ना। बयस जी अविवाहित विवाह होनी किंतु गवर्नमेंट सर्विस होल्डर परिवार समस्त गवर्नमेंट सर्विस कर दी। आज भी जिते दादा सहित देखा साक्षात हुए बयसर अपराह्न गोटे युवक प्रेरणा एवं उद्दीपना भितर मु देखे। एवं जितेबले से हमर तेलेंगा पेठ जो हमर अछि कटक रे से जगह जे आलोचना चक्र रे दीक्षा पाई आयोजन हुए मु जेतेबेले मु जानना थी दादा से पाखे रहउचंती बोली जो भाई मते नै कि जाइथिले जेतेबेले से दीक्षा पाई अन्य पिला माने राजी होतन मु कहली के दादा को बंदोबस्त हबो तो मु से दिन देखिले दादा को जे से साइकिल नै गेउतन। ए होची परम पुरुषंकर से बीज मंत्रर शक्ति जहाँ को बुझीबा को हेले युक्त होबा को कहीं ना एई जे प्रकृति प्ररोचित मन आमको तांको सहित युक्त ही होबा को दिए ना। एई प्रकृति जहाँ भाई एते सुंदर भाव आलोचना करुथिले एई प्रकृतिटा आमानक पाखरे एते प्ररोचना सृष्टि करे एते रकमर इंडिकेशन देकी केते लोभ देखी हमको टाणी एवं भोगे भी आम से समस्त कथा मनीष बुझिकी भी आज मनीष पाखे से निवृत्त हवा बड़ कष्ट। कहीं ना जेमती से दिन दुर्योधन कहते जानामि धर्मं नचमे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं नचमे निवृत्ति तोया हृषिकेश हृदय स्थित तथा नियुक्तस्मि तथा करोमि। जे प्रभु मो धर्म जानिले भी से मोर आसक्ति नहीं अधर्म कौन बोली जानिबा पर भी से मो निवृत्त हो पारुनी। तुम्हें प्रभु मो अंतर रही जहाँ करुच सी तो चली आ कौन ये आत्मा को हट हटा करिया कथा नुह। ये जिते जन सब कार्तिक मास आईष खाइले सी कहले आज्ञा आत्मा को कष्ट देकी कि धर्म आज्ञा ये भीतर आत्माटा ताले आईष डाकिया कहूँ यही कथाटा शुणागला आउ ये आत्मा कौन कहूँ शुणी पार नहीं। ये आत्मा केवे परमात्मा को खोजी नहीं। ये आत्मा केवे परोपकार करिया कथा भाविनी। ये आत्मा गोटे माटा को मातृ जगतर से सम्मानजनक दूरत्व देखा कौन केवे कहनी। तेरे प्रकृतिर द्वाही मनीष को आज पाशविकता भितर अनुप्रविष्ट कर ठाकुर से दिन कहते आज जातिटा दुर्बल हो जाइए। आज पर्टिकुलारली आमे हिंदू माने एते दुर्बल हो जाइए
जे आम भितर पराक्रम बोली आउ किछि नाही। ठाकुर कहउचंती दिने गोटे घटना देखिली, जड़े मुसलमान स्त्री लोक बुर्खा पिंधिकी जाउथिला। से बुर्खा पिंधिकी गला बेले जड़े हाबिलदार जाउथिले। से हाबिलदार आगे आप जानते सब साइकेल आगे ठेंगा तक एमती स्ट्रेट करके रखी दियंती। सी टिके एमती हैंडल मोड़ी मोड़ी जाऊ जाऊ से माटीर बुर्खारे ता ठेंगा लागिगला। से मुसलमान माटीर बुर्खाटा भिड़ी होगला। जेमती तार बुर्खा भिड़ी हो जाइए से चिल्लई देला एवं सेउठू पाखापाखि 15-20 मुसलमान भाई एकाठी हो गले हाबिलदार को पूरा फुटबॉल करदेले बाटी जे तोर अभद्रामी कहीं एरकम रहे। ठाकुर कहले गोटे घटना एटा देखिली। आउ गोटे थर स्टीमर रे जाउची गहली प्रबल माने बहुत होईची। जने इंस्पेक्टर साहेब मध्ये अछंती तांको स्त्री को सहित। स्त्री टिके देखिबा को सुंदर। सेठी गोटे दुर्बृत्त कौन करुची ना गहलीर फायदा उठेकी से माटीर बक्षरे हाथ मार दउची। जेतेबेले से हाथ मारी देइची माटी चित्कार करि उठुची एवं चित्कार करि उठिबारु लोक सदाले कहउछनी कोन हला स्वामी भी टिके पळेइसे कोन हला ना की जणे एमती करदेला। सेतेबेले इंस्पेक्टर साहेब स्त्री रो हाथटा को चापी धरुचंती दांतटा को चिपी देतु बोली कहउछंती। ठाकुर देखुचन लेखिचंती तांकर घटना भितर कहले स्टीमर रहीगला परे स्वामी तार स्त्री रो हाथ भिटी नहीं कि जाउथाय। ठाकुर कहले मो टिके ताको पछ पछे गली कोन घटना टिके सुनिया। से तार स्त्री को टिके एकाकी नहीं कहूची जदि किए गोटे हाथ मारदेला समस्त आगे चित्कार करने कौन दरकार थे। ठाकुर कहले मो मुंडे हाथ बाड़ी चित्कार करी हे प्रभु गोटे घटना देखिली जो गोटे माटार बुर्खा टिके अजाणत टाणी हो 15-20 बाड़ी आक्रांत करदे। पुणी गोटे स्वामी जहां स्त्री सम्मान उपर आंच आसिले भी तार भीरुता तार का पुरुषता ये असत विरोध पराक्रम भितर नाही जे से असतटा को विरोध करि पारिबो। रादर से तार स्त्री को गाड़ी ए जे प्रकृति मुखीनता भितर दे के आज आमानक भितर ए प्रकार असहिष्णुतार भाव आमानक भितर ए रकम भीरुता का पुरुषतार भाव सृष्टि हेछि। सेते ठाकुर कहितिले जे जीवन रे ए जे प्रकृति ऊपर हमर नियंत्रण आनिया को हबो सेति पई भाई कहतिले ए दुखर कारण एया जीवन रे विभिन्न अवस्था रे विभिन्न उपाय ये हमको विभिन्न रास्ता रे नेकी जीवा को चाहे। आज हमने जेते जण एठी बसते आमे भाबुथिबा जे भगवान को द्वार को आछे एठी भगवान का आशीर्वाद दरकार। आगे भगवान का आशीर्वाद अछि किंतु ए विधिर अभिशाप पाइबार बाटटा जे मु खोली देउछि। आज जो माने ई पथर नियंत्रक होइचंती जो मानकर जीवनटा को आज माने एते महान करिकि देखिचे से मानकर जीवन रे आगे एई प्रवृत्ति ऊपर हाथ टिकक पड़िछि। आज आम शिवाजी को देखुचे कोठु आसिले एई प्रकार संतान आज्ञा किए भरिला तांको भितर एई देश जाति प्रति एई प्रकार पराक्रम किए भरिला तांको भितर साहस। तांकर मां जीजाबाई जाइथिली सिडनेरी अंतसत्व अवस्था भितर पूर्ण गर्भा जो समय घोड़ा चलिकी माने से किला ऊपर को जाउचंती गोटे गुंफा भलिया जगह रे पहाड़ ऊपर जाइकी प्रसव दउचंती शिवाजी महाराज को। पिता सेतेबेले कर्मरत मां ही गीता भागवत रामायण महाभारत सब किसी शिवाजी को सुने सुने ए रकम देश प्रति ममता सृष्टि करैले जे 16 वर्ष बयस युद्ध पाई प्रस्तुत शिवाजी महाराज। आज यदि विवेकानंद को देखिवा माता भुवनेश्वरी देवी से महादेव उपासना करी एरकम गोटे मां जहां भितर विवेकानंद भली संतान आविर्भाव है। एठी जो झील मैंने उपविष्ट अच्छा थे आखि बंद करके चिंता करंतु जे आपण से पुण्य गर्भा हेबे जहांकर गर्भ भितर केते केते महापुरुष अपेक्षारत अच्छा सी आपण मानक माध्यम जगत को आसर सुजोग पाइबे। श्री श्री ठाकुर या ही तो चाहती जेते श्री श्री ठाकुर को प्रश्न है जे ठाकुर आपण कौन चाहती आपणकर विप्लवटा कौ दिगरे ठाकुर कहिथिले जे मु ए सुप्रजनन दिगटा को उद्धार करबा को चाहे। ए माटा ही जन्म दिए ए मां रामचंद्र को जन्म देइछि ए मां श्रीकृष्ण को जन्म देइछि जगत रे अवतार पुरुष आसिया पाई मध्य ए माटा ही माध्यम
এই ମାର ଅନୁଶାସନଟା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ମାର ଚଳଣି ଚିନ୍ତା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଝିଅଟାକୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭାବ ଦବ? ଯାହା ଠାକୁର କହିଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହବା ଦରକାର ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତିମୂଳକ। ଅଛି? ଚିକେନ ଲଲିପପ ମୋମୋ ଯାଇଥିଲି ଆମର ସୁନ୍ଦରପଦାରେ, ମା ବସିଛନ୍ତି ଝିଅ ବସିଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଏରକମର କଥା ଯେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଭରିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଟି ବିକଳ ହେଇକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଝିଅ ଏଇଠି ଟିକେ ବଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ କହିଲେ ଓଭର ୱେଟ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାଘର ହେଇନି, ଅହର୍ନିଶି ଚାକିରି କରିଦେଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ଅର୍ଡର କରିକି ମଗେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଭୋଜନ ଛାଡିଦେବାର ବିଧି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି। 1:30 2ଟା ରାତିରେ ବି ଜୋମାଟୋ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଟାର ବାହାଘର ପରଦିନ ହେଲା, ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଶାନ୍ତାରପୁର ଛକରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1 ରାତିରେ ଜୋମାଟୋ ପିଲା ବୁଲୁଛି। ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲାଣି। ରାତି 11ଟା ହେଲେ ବରା ଛାଣୁଛି କି ଗୋଟେ ପୁରୀରେ, 12ଟା ରାତିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘୁଗୁନି ମିଳୁଥିଲା ଗଙ୍ଗନଗର ଛକରେ। ଏ ସବୁ ଫେମସ ହାଇଲାଇଟ୍। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥାର କ୍ଷୀୟ ଭିତର ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସେ ଯେ ଆରେ ଏଇ ସବୁ କି କଥା, ଇଏ କେମିତି ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚଳଣି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ମାଟାର, ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, କାହିଁକି ତମେ ଟିକେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନ? ନା ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି, କାଲିକି ବାହା ହେଲେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବି, କୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇବି ଠିକ ନାହିଁ, କାଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନଦେବେ, ଏବେଠୁ ଖାଇଦେଇଥାଏ। ଆରେ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଏବେଠୁ ଯାହା ଖାଇଲାଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିଲେ ବି ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର, ଏଇ ଆମର ଅଜିତ ଭାଇ ଆସିଲେଣି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥା ହଉଥିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ହୋଲସେଲ ବାଲା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ମେଡିସିନ। ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ପରେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିନକୁ 1, ଦିନକୁ 2ଟା, ଖରା ବେଳେ। କାଗଜ କଣ ମରା ହେଇଛି ଏତିକି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଗରୁ, ହୁଏତ ଅନେକ କହିଛି, ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଅଜିତ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଜଣଙ୍କର ଔଷଧ? ହସିଲେ, ଚିଠା କରୁଥିଲେ 21,500 ଟଙ୍କା ଔଷଧ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କାହାର? ନା 2 ଜଣ ବୁଢା ବୁଢୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ମେଡିସିନରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଗୋଟେ ମାଟା ଭିତରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦବ କିଏ? କିଏ ସେ ମାକୁ ବୁଝେଇବ ଯେ ତୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ରହୁ, ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ପବିତ୍ର ରୁହେ, ତାହେଲେ ତୋ ଭିତର ଦେଇକି କେତେ ବଡ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହେଇଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୁରୁଷ ଠିକ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି କଣ ହବ? କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାରୀ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଏ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବା ଭିତର ଦେଇକି ସେଇ ନାରୀର ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ନାରୀର ଅଶ୍ରଦ୍ଧାର ହିଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ମିଳନରେ କେବେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା, ଥରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ, ଯେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବାର ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଡି ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଆସିଗଲେ। ହୁଏତ ମେଳି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, କାହାକୁ ଶବ୍ଦ ହଉନଥିବ, ସିଏ କହିବେ ବାବୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବାବୁ ଆସିଗଲେ? ସେ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ହସ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ପରିବାରରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାହାରେ ହୁଏତ ଦେଖିନି, ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ମୁଁ ମନା ବି କରୁନି। ସବୁ କିଛି ଯେ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି, ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟାକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା ଦରକାର।
ठाकुर कहिले गोटे बाणी भीतर दे कामार्त होई पुरुष जेबे प्रलुब्ध करे नारी सत्य आयु हराइब सीए समाज ध्वंसकारी तामने एई प्रकार कामार्त पुरुष पाखरु गोटे व्यर्थ जाति सृष्टि हुए कहीं ना कामार्त पुरुष को केबे भी कौन नारी सम्मान व श्रद्धा दृष्टि रे देखे ना गोटे माटार स्वामी पूरा मद्यप आजिकाली स्वामी से नुह पुराणा कालिया कथा कहूँ कहीं आजिकाली स्त्री मानकर ये जो नारी सशक्तिकरण में स्वामी पूरा साबाटे आज टिके एपट सेपट कले काली की नोटिस दी तीन खंड पेपर तो गोटे खाम भीतर पशिक आदि महिला थाना रे गोटे केस दिया है गला सरीगला बही बी केयरफुल ठाकुर कहले जो कथा ठाकुर से अमेरिका रे होउथिला बोली दुख प्रकाश करथिले कहले अरे स्वामी रो केही नांती बोली तो स्त्री पाखरे निजर सब किछि जिंस कहि दिए काहे ना जाने से तो मोर मते चिन्ही छि मते जानि छि मते तो संभाळी नेबो किंतु देखो विदेश रे पाश्चात्य रे की धरणर कथा ये यदि स्वामी रागी की पदे कहि दे स्त्री काली की डिवोर्स कर दे आज पाश्चात्य नुए एठी घटिले तेबे ए शब्दर अर्थ किंतु मु एया कहूनी जे गोटे पुरुष मन इच्छा जा नहीं ता करिवो एवं नारी सब मथापाती नहीं सही नबो ना मु कहिया को चाहूची जे ई सहीबार सीमाटा आज हमनक पाखरे काहे कि नाही तेबे घटनाटा सारी दे तापर से पुडु बुझी माटी जेतेबेले स्वामीकर बारंबार मध्य देखुची ताकि सेठू गोटे थर टिके साहस बांधी की कहूची हेठी टिके गोटे कथा थिला ना कोन ना डेली डेली एते मद पी की आउच शुणी मद को पादरे छुईबा भी नरकगामी हवा स्वामी कहले ठीक शुणी तो गोटे कथा कहल स्त्री आश्चर्य स्त्री कहर उद्देश्य कौन जे मद ऊपर यदि पाद भी तुम पड़ जाए ताहले भी पाप अथवा तुम मदटा को गलाधिकरण करके डेली टू ले जाऊच स्त्री कहर उद्देश्य या से स्वामी कहूची तू ठीक शुणीचु मद को यदि पादरे छुईब ताले नरक जीव माने अरे अमृत भाया जिनस को यदि पादरे छुईब नरक को जीवनी स्वामी जिते मद को एठी रखी से स्त्री उपाय कौन मथा पिटिया छड़ा कहला अमृत को पादरे छुईले तो नरक हम जी कही ठीक कही मनीष पाखे वृथा गालु गल्प निज जीवन को उपभोग कर जो विभिन्न प्रकार उपाय भितर आज ये रकम गोटे पथ को आपणे नहीं जो फेरवा बड़ मुस्किल ठाकुर कहले भक्ति रूपक जल त्याग कर तुम्हें आसक्ति रूपक बालीचड़ा बहु दूर जाओ ना दुख रूपक सूर्य तापर बालीचड़ा उत्तप्त हो गरम हेले फेरी आसवा मुस्किल हम समय थाउ थाउ जब फेरी न आसी पार तेज सुखी मरवा हम आज मरी जाऊँच लोक आज बंचार बाट श्री श्री ठाकुर आम पाखे आसिक देखते ये पुरुषर स्वभाव केमती हम ये नारीर चरित्र केमती हम आई प्रकार चरित्रवान पुरुष एवं चरित्रवती नारी भीतर देकी गोटे सुंदर समाज गठन हम ये कथा आम पाखे गोटे कल्पना कल्पित गोटे बहु आकांक्षित ये जो चिलिका ये जो कौन आकाश पैया चिलिका माछ भलिया लोक पाखे जो कथा आज हम पाखे से प्रकार उपलब्धि हुए किंतु ना ठाकुर कहले जे मनीष जीवन रे भल आत्मा को जगत को आने को हेले प्रथमे मनीष को से भल हवा को हुए कहीं ना बस स्टैंड रे बस लैंड करिवो ऑटो स्टैंड रे ऑटो रेलवे स्टेशन रे ट्रेन आ एयरपोर्ट रे प्लेन आपण एयरपोर्ट भीतर ऑटोटा को पुरई दे कहबे मो ऑटोटा रहबा गया जगह छाड़ दियो बाडी के अपन बात कर दे आ एरोप्लेन टाक आप आनी कह रसुलगढ़ बस स्टाण्ड भीतर टे स्टाण्ड करदे हम ये जीवन में गुरु दरकार जो गुरु आम भितर आम जीवन टाक सहज कर तोड़ती कौन से सहज सहज जन्म सह आम जन्म सह जहा आम सहित आसी आज को मनीष हुए तो रोषे करो मनीष हुए तो कीर्तन कर किए हुए तो बाजा बजे पार्टी समस्त को भगवान किसी किसी वैशिष्ट्य देते जे चोरी भी कर विशेष गुण भगवान ताको देते किंतु विशेष गुणटा को मु को दिगरे यूटिलाइज करी एवं से विशेष गुण भीतर देकी मु केमती विशेष भाव में कार्यरत रहिबी
ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଧରା ପଡେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସେ, ଏଇ ଯେ କବିଙ୍କର ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଏ ଭେଦ ବତାଏ ଜ୍ଞାନ କରେ ଉପଦେଶ, କୋଇଲା କି ମେଇଲା ଛୁଟେ ଜବ ଆଗ କରେ ପ୍ରବେଶ। ଜୀବନରେ ଏଇ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପ୍ରତିଟି ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରବୃତ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛେ। ସେ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ତାଙ୍କରି କଥାରୁ ଧରିକି କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଆଜି ଅସହାୟ ହେଇକି ମଣିଷ କଣ କରୁଛି, ସବୁ ଅସତ୍କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇଆ ତ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଭାବରୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ନା, ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଅଭାବ ଆଇଛି, ନହେଲେ ଅଭାବ କାହିଁ ଆସିବ? ଆରେ ତମେ କଣ ସୁଦାମାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଅଭାବରେ ଅଛ? କାହିଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତମେ କଣ ମୀରାବାଇଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଟର୍ଚର ପାଉଛ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ? ରାଣା ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ। ରାଣା ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। अमृत भई से पी देइछन्ति से विषକୁ, विष क्रिया करेनी, କରିବ ବି ନାହିଁ। हरिनाम रे शक्ति अतोट भाବରେ ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟିକ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ଅନୁକୂଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରେ। ଏ କଥା କେତେ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ସହଜ କଥାଟାକୁ ହିଁ ବୁଝେ ନା। ଆଜି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ କହେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ତକ ତ ଖୁସି, ଏତିକି ଟିକେ କରିଦେବା। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଘର ଘର, ଗାଡି ଗାଡି, ଏ ଜଗତରେ ସବ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାର କରାତଳ ହେଇକି ଅଛି, ଯିଏ ସବ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇସାରିଛି ବା ଯିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଥର ତା ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମତେ ମାରନି। ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁ ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିଛି, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ସୁନା ଗହଣା ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧା ଥୋଇ ଦିଅ, ମୋ କାନ୍ତକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ହେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ମାଛ ମାଂସ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ କର୍ମ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିছে ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇ ନିର୍ଭରତାର ଭାବ ଦରକାର। ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇ ନିର୍ଭରତାର ଭାବ ଟିକକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାଳ ତ କାଳ, ମହାକାଳକୁ ବି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଡ଼ିକି, ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କୌରବଙ୍କର ସେନାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ 10,000। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦିନେ ରାଗି କହିଲା, କଣ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତମକୁ ଗୋଟେ ସେନାପତି କଲି, ତମେ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରୁନ, କିଛି କରୁନ, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛ, ଏ କଣ ଆମକୁ ସବୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରିକି ପୁରା ଏକଦମ କହିଲା, ଭୀଷ୍ମ ରାଗି କହିଲେ, ବାହାର କଲେ କମାଣରୁ 5ଟା ବାଣ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ 5ଟା ବାଣ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇଦେଲି। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମରିବା ଫାଇନାଲ, ବ୍ୟାପିଗଲା। କଥା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, ଯେ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର। ଖବର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ପାଖରେ, ଏକୋଇର ବଳ ଋଷିକେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆ ମା, ସମୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଦାସୀର ଡ୍ରେସ ଟିକେ ନେଇଆ। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସୀର ଗେଟଅପ୍ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ, ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ସମୟ, ରାତ୍ରି ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଶିବିର ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିକି ସିଧା ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯା। ଦ୍ରୌପଦୀ ସିଧା ଯାଇକି ପାଦ ତଳେ ପଡିଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଦି ହାତ ଟେକି କହୁଛନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଓଢ଼ଣା କାଢି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କି କଥା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବ, ଆଉ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ପୁଣି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ କହୁଛ। କୋଉ ଭୀଷ୍ମ ତାହେଲେ ଠିକ? ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି,
ନା ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ମତେ ଏବେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ମାଲୋ ଏ କାମ ତୋର ନ ହେଇପାରେ। କିଏ ନେଇକି ଆଇଛି ନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଡାକ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଭୀଷ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାଟି ପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଶିବିରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଅଇରେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଭୀଷ୍ମ କାଲି ସକାଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ? ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିଛି ତ? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ଶୋଇଛ? ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ହସି କହୁଛନ୍ତି, କିରେ ତମେ ଯାହାର ରକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ? ଆମର ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? କିଳା ଆଉଛି ତମେ ସମ୍ଭାଳିବ। ଶୋଇଲୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଭରତାର ଭାବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଚାଲୁ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଚାଲୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନର ଡୋରଟା ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡେ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିତା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିତା, ଯେତେ ଯେତେ ମହାପାପ କରିତା, ମତେ ଖାଲି ତୋର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପାପ ତାପ ଧୋଇ ପୋଛି ତୋତେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରିଦେବି। ତୋର ଜୀବନର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ମତେ କରିନେ ମୁଁ ତୋର ଜାତ କଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦଉନା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ଭାବିବା, ତାର ଜାଣିବା, ତାର ବୁଝିବା ବାକି ରହେ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ଆମର ସେଇ ଭାବର କାଣ୍ଡାରୀ, ସେ ହିଁ ଆମର ସେଇ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥଳ, ସିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠି ମଣିଷ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିପାରେ। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗେଟେମା ଭାଇଟେ ଆଇଛି, ଟିମା ଭାଇଟେ, ପୁରା ସର୍ଟ ହାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଉଛି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଏକଦମ ଲମ୍ବା ଦଳ। ସେ ଭାଇଟିର ଅନ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି, ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି। ବିକଳ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୂରରେ ଅଛି, ତାର ସାହସ ନାହିଁ, ସାଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାପ ରେ ବାପ, ଏ ସବ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା। କହିଲେ ଯଦି କାହା ପାଦ ତଳେ ବି ପଡିଯିବି ଚାପି ହେଇଯିବି। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି। ହଠାତ୍ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚୁ ନାଚୁ ସେ ଟିମା ଭାଇଟେ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣେ ଟେକି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ବରଯାତ୍ରୀରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇଦିଏ। ଏ ମାତାଲ ନିଶା ଗୋଟେ ଥାଏ। ଯଦି শুধু ମଦରେ ଏତିକି ଟିକେ ମାତାଲ ନିଶା, ତାହେଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ନିଶା ଯେ କି ନିଶା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖେ କୁହେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡେ ମଦୁଆ, ସବୁତକ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା, ସବୁ ବଡ ବଡ ଟୋକା ହେଇଛନ୍ତି, ସାଇଜ ଯେମିତି ଚିକିଣିଆ ଟୋକା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ଝିଅ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣଟା କୋଉଠି ସେ ଅନାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଠୁସୁଲି କରୁଛ ବୋଧେ, ସବୁ ଝାଳରେ ଲଥପଥ, କେତେ ନାଚ ନାଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ପଥର ପଥିକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଜ୍ରାଦପି କଠୋରାଣୀ ମୃଦୋନି କୁସୁମାଦପି, ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ এই অতন্দ্র প্রহরী মানে এই পরাক্রম দেখাইবে যে সৎসঙ্গর শক্তি কଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଗଜମୁଗ ବୁଟ, କାଛା, ମାତୃଜାତିକୁ ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, এই ଶିକ୍ଷା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୁଁ ପାଇଲି, ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ଜଗତର ବେଶ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ସେଦିନ ଯେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ସାଲୁବନରେ ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇକି ଏକ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଶରୀରରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ରୁହେ, ଯଦି ସ୍ନାୟୁ ପେଶୀରେ ତୁମର ବଳ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ପାଳିବ କଣ, ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି
गोटे माताल भाई से भाईटी को मुंड उपरକୁ उठेଇ ନେଇଛି ताकू ए कांदरू से कांद से कांदरू से कांद सी खाली देखुची उठा पका होउची हठात जेतले जाई कि पहिला देखला तो ठाकुर सामने बसछन ठाकुर को सामने जाई कि आंठी पड़ी ठाकुर को प्रणाम करी कांदी की विश्वास करि पारुनी जे से एते बड़ मोसन आइला केमती ठाकुर को पाखु ठाकुर कहउते की बोलछिस ना ठाकुर आपनी की भगवान ठाकुर आपण कोन भगवान से ठाकुर हसिकी कहते जदि मो कहे हाँ ताले तू कौन मत भल पाइबू ये गोटे लाइन जे जदि मो कहे जे मो भगवान बोली ताहले तू कौन मत भल पाइबू बोध हुए उत्तर आसीबो ना कहीं भगवान को आम मंदिर भितर रखा चाहूँ भगवान को आम फटो भितर रखा चाहूँ भगवान को आम पर्व पर्वाणी भितर रखा चाहूँ आम केबे भी भगवान को आम परिवार सदस्य कर रखा चाहूना आमे केबे तांको भल पाइबा चाहूना आमे जेमति हमर स्त्री पिला छुआ बापा मां को रखुचे सेमति होय तो ठाकुर को रखिबा चाहूना ठाकुर किंतु चाहंती ता जे मते तोर भाई बळी रख मते तोर बंधु बळी रख मते तोर स्त्री पिला छुआ को बळी रख मु तो अंतर रे जागा चाहे मु मंदिर रे जागा चाहेनी आ सेई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जहां को आज आमे भगवान बोली संदेह करू सी होचंदी सेई ठाकुर जहां को जीवक अवस्था भीतर जतले सांग माने बहु साधुगिरी देखौची कहि बेस्या बाड़ी को नहीं जाइचंती से बेस्या मां पाखरे ठाकुर को हाथ गोड़ बांधी की खटरे बांधी देइचंती हली परिबेनी सेतले बेस्या मां जेतले विभिन्न प्रकार अंग भंगी प्रदर्शन करूची ठाकुरंकर 3 थरर मां 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 उच्चारण रे बेस्या वृत्ति करूथिबा मार चरित्र रु बेस्या वृत्ति उड़ी जाउची से मां समस्त किसी आय करिथिबा धन संपत्ति को तीर्थ ए जो दान करि देई कि धर्म अनुष्ठान को तीर्थ रे बाहरी जाउछ से दिन जतले मधुआ हेंको भी ठाकुर को पाकु आछंती जहां को जगत घृणा करिछि तांकु छाती रे चापी करी ठाकुर कहले अरे बां हाथे रे खंडिया हेले डाहना तो तार सेवा करे ना ताकु काटी की फोपाड़ी दिए हेंको की एही कथा सुनिला परे कहउतंती ठाकुर भल पाइबा कोन एमती थाई पारे जदि जीवन रे एही भल पाइबा मते के देई थांदा ताले मु तो मद पी न थांती जॉर्ज हेनरी जेतले ठाकुर को पाकु आस्तंती आपण देखुथिबे आमे जेते जण सब दीक्षित आसिले ठाकुर को आंठुवाड़ी एठी प्रणामी अक्षत होई कि प्रणामी दो जॉर्ज हेनरी गोटे हाई अमाउंट रो चेक लेखि कि ठाकुर को हाथ रे धरौचंती विराट बड़ धनाढ्य व्यक्ति लोक ताको पाकु डोनेशन पई जान ठाकुर को सी मध्य लिखिचंती गोटे चेक हाई अमाउंट रो ठाकुर जानते मु कौन देवी ठाकुर चेक टी को देखी कि हसी देले एवं ताको उल्टेई दे कि जॉर्ज हेनरी का हाथ रे देई कहउचंती ए हेनरी मु चेक चाहेनी रे मु हेनरी को चाहे सेतबेले हेनरी आखिरो लुह बाई कि कहउचंती ठाकुर ए जगतर केते धर्मानुष्ठान मु देखिची मो घर को केते लोक आसीबार भी देखिची किंतु केही हेनरी को चाहंतीनी हेनरी को डोनेशन चाहंती आपण प्रथम व्यक्ति आज्ञा जे हेनरी रो डोनेशन चेक हुए हेनरी को चाहिए मनीष कांगाल श्री श्री ठाकुर जेतले पीसी सरकार जाई कि ठाकुर को कहउतनी ठाकुर आपण को जगतर मिराकिल देखांतु ठाकुर कहले जा आनंद बाजार को सेठी यज्ञ सरदार बोली जण अछि जाई कि ताकू टिके पचारिबु सीए कहिबो पीसी सरकार जाई कि पहुंचिले पचारले की से यज्ञदा अछंती यज्ञदा बाल्टी धरी बाळुतिले पीसी सरकार जाई कि पचारचंती जे यज्ञदा मु ठाकुर को प्रश्न करली ठाकुर को मिराकिल कोन से आपण को पाकु पठेइले बाल्टीटा को तळे थोई दे दिया तो देखैले कहले पिंगळ कोट एमिति कोन से अपराध नाही जाहे हाथ न करिछि आ आजि सेही हाथ ठाकुर को आनंद बाजार रे बाल्टी धरि कि बहुत या तो बड़ मिराकिल आ कोन कले से दिन मद्यप को मद छाड़ीगर घटना भाई मोर अलरेडी कर सारे जीवन में सानिध्य को आसिले मनुष्य चरित्र परिवर्तन हो जाए और आश्चर्य विषय या केते बेले परिवर्तन हुए केमिति परिवर्तन हुए आम भी जानना आज मनीष प्रकृति लालना भितर लोभ भितर एथपाई पशिची जीवन में से भल पाइबार वस्तु ही किसी ना जिते मनीष शरणापन्न हुए से रकम रक्षा करती जे मनीष भल पाइबा बाध्य हुए
ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଏଇ ଯେ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ, ଯିଏ ମତେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ତାଙ୍କୁ ହଁ ମାରିଦେଲି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ, ମୁଁ କାଲି କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲି ନଦେଲି ଇଏ ଥୋଡ଼ି ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ, ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ହଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନବା ଦିନଠୁ କେବେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରଲି ଯେ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶପଥ କରୁ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ଯାହା କଥା ମୋ ଭାବ ବିହଳତା ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ହୁଏତ କହିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶପଥ ପାଠଟା ମୁଁ କରିନେଲି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବିନି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା এই শপথ ফপথ করিয়াକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାରି ଭୟ କରୁ। ବାପା ଶପଥ କରିଲ ଯଦି ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦିନଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିବି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। এই রকমের গোটে ঘটনা হয়েছে। হরিপদ ঘোষ আসামর জনে গুরু ভাই কন্ট্রাক্টর, বঙ্গালী সে জনে আসামরে চা বগিচারে কন্ট্রাক্টর থাকি। ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ আসଛନ୍ତି, এই নববর্ষর উৎসব থাকে সরিছি, ঠাকুরଙ୍କର দেহ খরাপ বলি ঠাকুর দূরে বসଛନ୍ତି। ঠাকুর দূরে বসଛନ୍ତି, সমস্তে প্রণাম করিকি যাଉଛନ୍ତି। সমস্তে প্রণাম করি ଯିବା ভিতরে এই হরিপদ ঘোষ আসিলে, সে মধ্য দূরରୁ প্রণাম କରୁଛନ୍ତି। ঠাকুর হরিপদ তাকে দেখি কহিলে, হরিপদ কেমতি অছু রে, আরে কোন দিন আসিলু? সে কହୁଛନ୍ତି টিকে অভিমান গলারে, ঠাকুর 2 দিন হেলা আসিলেনি। গুরু ভাই মানে বুঝি পারিবে বেশি, অধিক বি বুঝিবে এই ঘটনা যে ভগবান কেমতি রক্ষা করন। অনেক সময় আমার ভগবান প্রতি অভিমান আসি যায়, এ মন খোঁজে যে যাহা মু চাহুছি সেইটা কর। এ সৎসঙ্গ আসছি, তোমার কিଏ জনে আসিকি মতে নেইকি এই স্টেজ উপরে বসেই দেলা, তাহলে আগে কেতে দরকার 5000 নিও, স্টেজ উপরে কিন্তু মতে বসেইবে, তাহলে এই লোক যেতিকি বসছেন সে জানিবে আরে ইয়ে গোটে মুখিয়া লোক। আমি সমস্ত সভা সমিতি গলে, আমি বাহাগরিয়াକୁ যাইছে, পুଅ যদি স্টেজ উপরে ওহ্লেইকি আসি আমি নেইগলা, ও দেখরে মু আইছি, কিଏ ସେ ମୁଁ? ଏହି ଟିକେ ଅଭିମାନ ମଣିଷ କରି ବସେ। ହରିପଦ ଭାଇ ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ନେଇକି ଆଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ହରିପଦ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ? ଠାକୁର କହିଲେ ହରିପଦ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ନା ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୂରରୁ ରହିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଠାକୁର ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହେଲି? ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଦୂରରେ ଥିଲେ କଣ ମାର ମମତା ଦୂରେଇ ଯାଏ? এই আখি ভিতরে কোন মার মমতাটা ক্রিয়া করেনি? হরিপদ ভাই কହୁଛନ୍ତି যে ঠাকুর আখি ভিতরে মার মমতা কেমতি স্পর্শ করিব ম, এ কথা মু বুঝে না। ঠাকুর পাখে বঙ্কিম দা বসଛନ୍ତି, কହୁଛନ୍ତି এই বঙ্কিম, আরে জগতের এমতি কোনসি জীব নাহি ଯୋଉ ମାର ମମତାଟା ତାର ଆଖି ଭିତରେ ଦେଇକି ଛୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ବଙ୍କିମ ଦା କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ଠାକୁର ଅଛି ନା କଣ? ନା ଠାକୁର କଇଁଚ, ଯିଏ ଜଳ ଭାଗରେ ରୁହେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିକି ବାଲି ଖୋଳିକି ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ପୁଣି ସିଏ ପାଣିକୁ ଫେରିଯାଏ, ଆଉ ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆଖିରୁ ସେ ସ୍ନେହଳ ଉତ୍ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଉଷମ ହେଇକି ତାର ଛୁଆ ଫାଟି ବାହାରି ପଡେ, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆ ପୁଣି ତାର ମାର କୋଳକୁ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ବଙ୍କିମ, শুধু তোর গুরু কোন কইଁଚଠୁ ବି ହୀନ। ଆଜି ହରିପଦ କହୁଛି ଦୂରରେ ରହିଲା ବୋଲି এই ମୋର ଆଖିର ଉତ୍ତାପ, এই ମାର ମମତା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ହରିପଦ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏ ମନର ଅଭିମାନ ବୁଝେଇ ଦିଏନି ଯେ ସେ କିଏ, ସେ କି ପ୍ରେମମୟ। ହରିପଦ ଭାଇ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆସାମକୁ ଚା ବଗିଚାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆସାମର ଯେତକ ସବୁ ୱାର୍କର ଥିଲେ, ଲେବର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି
ना बंगलार जेतक बेंगली कंट्राक्टर जेतक सेमान समस्ते शोषण करुचंती बोली सेमाने 60 जन कंट्राक्टर को एकाठी करदेले पूरा भिडी नहीं चंदी हेई जाई पूरा दंगा 60 जन कंट्राक्टर को चर्च भीतर पुरे की फाइलिंग करिवार ऑर्डर दैचंती ए 60 जन बंगाली कंट्राक्टर को भीतर हरिपद घोष अछंती विकल ठाकुर को डाकुचंती ठाकुर आमाके बचाओ ठाकुर आमाके बचाओ आमाके बचाओ विकल प्रार्थना करुचंती जीवन में आज्ञा बहुत हुए ये असुविधा समय अंतर जो डाक बाहर बहुत हुए से डाक भलरे केते बाहरी था प्रभु आम पाखे दर्शन दे सारते बड़ विचित्र है मनीष किंतु आमर ये समस्त विचित्रता भितर भी सी आमको साहाय्य करती से तो से परम दया लगे से हरिपद घोष जी अभिमान भरा मुहरे आश्रम फेरी जाइए चित्कार करके अंतर व्याकुलतार सहित डाकुची प्रभु मत रक्षा कर तार कान बाजुची अरे सोई पड़ हरिपद घोष भावुं अरे ये कौन मो कान को शुणागला पुणी नाम करुँच पुणी विकल डाकुंट ठाकुर आमाके बचाओ कहीं राइफल धरिकी पूरा सामने माने सोल्जर माने ठिया कमांडर खाली ऑर्डर देवे माने फायरिंग द्वितीय थर भी कान से शब्द शुणा अरे सोई पड़ पुणी आउ थे नाम करुँच कौन ये मतिभ्रम होची मृत्यु को सामने देखी हुए तो ये चिंता आसूची कही पुणी नाम कला तृतीय थर भी कान में यही गोटे शब्द आसूची अरे आखि बुझिकी पड़ जा कौन यही थर को भाविकी हरिपद घोष जेमती आखि बुझिकी तले पड़ुचंदी डग फायर बोली गोटे निर्देश आसी सोल्जर माने फायरिंग करुचंदी 60 जन जाकू गुली मारुचंदी किंतु 60 जन भितर 59 देहरे गुली बाजुची हरिपद घोष आगुआ पड़ी जाइचंदी ऊपर गुली माड़ खाई अन्य माने पड़ी शबर पहाड़ भली हरिपद घोष भितर रात्रि बीतीची रात्रि शिशिर ठोपार जिते हरिपद आखि खोलुची अणनिश्वासी होगी टली मली ता भितर बाहर कांदुछंती जे किए मोर कान कहला जे सोईपड़ मृत्यु तो आगे निश्चित भाव कही चलुंट से चाली चाली ठाकुर पाखे पहुंचुंट पाखापाखि 3-4 दिन समय लगी तले पागल भली गड़िकी कांदुंट ठाकुर मते क्षमा करंतु मु बंचीगली ठाकुर कहले कौन है से वृत्तांत कहते ठाकुर कहते अरे मु किछि करिनी परम पिता तोते बंचेइले से हरिपद घोष कहते नाई ठाकुर तुम्हें हछ आमार जीवन बल्लभ तुम्हें ही मत रक्षा करिच ठाकुर तुम्हें ही मत रक्षा करिच कही जेते पागल भली गड़िकी कांदुचंदी सेते ठाकुर निज संतान को तृप्त करिया पई ताको छाती रे चापी धरे सेदिन ठाकुर कहउचंती परम पितांकर आखिर बाहर किछि मेरे से दिन हरिपद भाई अभिमान करी पड़े ठाकुर मो कौन आपण पाख लोक ए होचंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जहां पाखक आसिले अमीमांसित एमती कौन समस्या नहीं जार समाधान श्री श्री ठाकुर पाखे ना आ जो समस्या समाधान ठाकुर दे ना माने बुझी नियंतु जे समस्याटा ही मो पई होय तो आशीर्वाद जदि टिके अभाव रे रही मोर जीवन अतिबाहित होती से अभावटा मो पई भलो होय तो पैसा आथिले ता भीतर मोर क्षति अछि ठाकुर कहले सत्संगी कल्याण हुए दिन का आगु बा परे जदि जीवन रे आमे तांकु अकपट भावे वर्ण करिकी चालू आम जीवन भाई हमको भाविबा को हबनी ठाकुर कहले रक्षा पाइबाटा अति सहज और स्वाभाविक हे उठिबो काहे कि ना प्रभु श्रीकृष्ण को जेतेबे प्रश्न होई जे प्रभु मनीष किए प्रभु श्रीकृष्ण दीटा कथा कहले समस्त किछि को आयत्त करि पारे जे से होची मनीष पुणी कहले जे देवत्व को प्राप्त होई पारे से होची मनीष भगवान को अंश है कि भगवान हमको सृष्टि करिसंती ए संसार रे कोनोसी जीव नाही जे देवता प्राप्त होई पारे जे भगवान नहीं पारे किंतु मनीष भगवान हेई पारे किंतु भगवान हो पारुथिबा मनीषटा आज पशुटू भिन्न हो जाइए प्रकृति परतंत्री ही से
ठाकुर आम पाखे बीज मंत्र देले जहा काय मनोवाक्य आमको एरकम परिवर्तन करे जहा एई पापी मन भितर एई प्रकार भाव सृष्टि करे जे हजारे जीवा लालसा हजारे इंद्रिय सुख हजार परिवेश परिस्थितिर चाप सत्वे भी मनीष आज तार ठाकुर नियम को मानि चले आज जो गुरु भाई बिना प्याज रसुण पाखे मदर अभाव नहीं आज जो माटा तार चरित्रटा ठीक रखी पाखे बेबिचारिणीत्वर अभाव नहीं किंतु से सब किसी जिन को अतिक्रम कर केवल ठाकुर बीज मंत्र माध्यम तेणु समय संक्षिप्तता भितर आउ तो मु अज्ञानी पिला आज्ञा कौन अधिक कहबी मु भी जानी कहू को आपन बोली केते कथा हुए तो गपी देछि यदि भूल थाए मते क्षमा करिवे किंतु निर्भूल पुरुष श्री श्री ठाकुर यदि तांको थरे हम जीवन में ग्रहण करू यदि तांको अंतर रे थरे भल पाई तांको ऊपर एतिके टिके भरोसा करी तांकर नाम ले कि इष्टबुद्धि करबा आरंभ करू और सर्वोपरि जो भाई कथा आरंभ करथिले सत्संग आश्रय नौ जहां मनीष तैयारी कारखाना आपण 6 मास भीतर उपलब्धि करि परिबे जे सत्संग को आसिले मनीष केमिति तैयारी हुए जीवन अनुभूति टू बड़ जीवन रे किछि नुहे ए अनुभूति प्राप्त करबा को हेले किंतु तांकर शरणपन्न हे तांकर प्रदर्शित पथरे चलिबाकू हुए तेणु आज सर्वपरिशेष रे ए समस्त आर्त तापित मन को ए परम पितांकर अमृतमय बीज मंत्र बारिधि जेमती शांत करू समस्ते तांको केंद्र करी जेमती मंगल पथर पथिक हुंतु आम समस्त जीवन रे श्री श्री ठाकुर जेमती केंद्र होई उठंती ताहाई मोर एकांत प्रार्थना एवं सर्वपरिशेष रे एई उत्सव को आयोजन करिथिबा से अतंद्र प्रहरी गुरु भाई गुरुमा मानक पाखरे मु कृतज्ञ तांकर पंच महाजीवन इष्टिमय हेई उठु ठाकुरଙ୍କ पाखरे विनम्र प्रार्थना करिवार प्रयोजन भी नाही जे जेमनी करा तेमनी पावा ठाकुर कहि दे जाइछंती जे जेमिति करिवो सेमिति पाइबो ए मंगल पथर पथक हे से माने एई जे परिवेश भितर तांको प्रतिष्ठा करिया पई आवेग भावरे लागिछंती तांकर पंच महाजीवन इष्टिमय हेउ हम समस्तंकर जीवन ठाकुर को केंद्र करिया आहुरी आगे चलु ताहाई मोर बार बार प्रार्थना बंदी पुरुषोत्तम आज ब्लॉग तुम देखिले कि हेम भाई बहुत सुंदर राजन आपन केमता लागिला निश्चय कमेंट कर जणिबे पुणी देखा गोटे न ब्लॉग रहउची आपन अनुप्रिय नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु।